আগরতলাও চং শ্রী ফ্লেক তুই পাশে চং বিশেষ থেমে দাও এক সময় না क्या যত সিও আইপিএফটি রনা আগরতলা খুব তুই ফেরিব না যারা আইপিএফটি খেলে রলে মই তবাই নাই আবার আইপিএফটি খেলাবো যেব্রো টিভি রাও বিভিন্ন নিউজ রাও নে রলে সিনাই চং ফাইডন কো বিশ্বজিৎ দেখো না পূর্ণলাল চাকমা আং গাवसाव মিডিয়াও ওপেনলি আং পাই गावसा যে পূর্ণলাল চাকমা একজন ব্যক্তি এবং বাংলাদেশনি নাগরিক ত্রিপুরাও থাইয়ে বো বিভিন্ন অফিসারও ন ইয়াও তুই ত্রিপুরানি সিটিজেনশিপ নামিয়ে বাংলাদেশনি বহু ধরনের ইলিগাল ভাবে বো দাবি আবো প্রমাণ চময়া সাতনালাও বক্তব্য ওই ফাল্গুনজি পারাও কেহা বুদ্ধিস্ট রনি কেহা বাতাং সংস্থা কেমো কাম কামে রলে পারাও সেটেলমেন্ট আইডেন্টিফাই কিয়া পার্মানেন্ट सेटलमेंट लेपा दिल्ली इनसियो डायरेक्ट रांगा फैनेरो एडिसियो सिनी बाजे डायरेक्ट दिल्लीओ थानाय सिनी गावनि अधिकार माइने नानाय सिनी आइडेंटिटी चमरियानि नानाय एबं सिनी हिस्ट्री नो प्रिजार्भ माकेनाय रो प्रशासनिक क्षमता सिनी ओकरि नानाय সেই রকম তিনি আগরতলা দিল্লি কাঞ্চনপুর বাংলা জায়গা তো আমি কি ডিএম নছি দিছো ডিএম এসপি নর্থ এসডিএম পানিসাগর কাঞ্চনপুর আও সিটি সয়ো ইলিগাল মাইগ্রেন্ট নো আইডেন্টিফাই খেয়ে রনি দায়িত্বে দেখাই দিত এবং পূর্ণলাল চাকমা আং गावसाव টিকসমা गावसबा ब गावसबानि जिनि বিশেষ के ब्रुइरावनो पिडब्लिउएफ पिएचडी ब्रुइराव नों तुंबा माहिए जे प्रोग्राम खेमो एडिसिनि तरफ थेकेओ बे प्रोग्राम नि दिनैनि सभानि सभापति जिल्लागुनो आं खबसामया फायो के लगेव चिनि ब्लक कमिटि नि प्रेसिडेंट आता दमाजो चिनि रो सेक्टर नि प्रेसिडेंट बायना के आईएलसी कमिटि नि चेयरमैन दङ लगेव चिनि टिडब्लिउएफ एडभाइजर एबि दुतिरो केरनि नानि चेयरमैन गावसबानि भाइस चेयरमैन आकेत्रे चिनि के पंचायत नि चेयरमैन भाइस चेयरमैन के मेंबर राव के जां ब्रै रामथनि होग्रा कन्सल्टेशन दलराव जत फाइ मेसेनाय चाल साफा कालापानी गावसबानि जत फाइनि दङ खबसामो काव मासाव के चंताइखौ नावनि बिस्काव काव थाफेनि नां सामो खाकना जे तिप्रामथा चौंचिनि महाराष्ट्रनि पिखेमबो चौं तिप्रामथा फाइये चौं बांमा उद्योग लाहा तिनियो चौं तुंबा मा बो प्रोग्राम खेमले बोले सामान्य इश्यू न तुंगले बोले बेसि दाम होया आरो बक तुंबा मनि उक्लाव अनेक रहस्य दं कयसाय रहस्य जे आबुनि विजन जे आबुनि नाहिमले माइके चिनि ब्रो लेखा परासनो कॉलेज थाउ डिग्री বিভিন্ন बीएमए पाइबे ब्रै खंतो क्लाब सासे लाखि जों क्लारावले चिनि ड्रेस चिनि कल्चर चिनि आइडेंटिटी नो रखा खेमायाव मले पा समाज से क्लारावले माइया जों माइके जे बाजाराव माइमा आबनो पाइछु जों किंतु एकमात्र समाज नो रखा किए जाति नो परिचय दनाय आइडेंटिटी परिचय दनायले एकमात्र ब्रैरावसे ब्रैराव दियो सिस्टेम आयो के आबो ब्रैरावले मानो काइब्राले सिने फितो आबनो से चंगिनाय मानो काइब्रा सिने फितोमी के जानजानि रनाय दे ओं पुताइसाव ब्रु दे ओं बानानि जे मातामो आबो बैसिनि रिसे जाति केमबे बो आबो काइमु माता निखे तुंनाव तुं ए आबम सेते सब तुंले सामान्य नो स्टे हानो आंफाबो तुंनि माध्यमेव निनि जातिनि परिचय रिया मा चुं सुजुक मायो आमै से तिनो चुं तुंनो बावया मुनि उद्देश्यले बन दियो से बामनि हिनाव इनसिलादि माइके तुंले पुइलाले तुंनो आरो फाबोनि जानाय एरनाय आबरनाय काइखे माफिफि निनि जातिनि परिचय फैनाका क्यामय जातिनि परिचय लारु नेमा मानय के हाय यारु उमदियो आबो तुंनो चमाबो से क्या ब्रो देख ब्रो राव बक तुंनि काव माले बोनो क्यामि चोंचिनि नाहि मले तुंबा मासुया चिनि नाहि मले चिनि हा बो त्रिपुरा राज्य
এক সময় না যত চং যত সিম চিনি হিস্ট্রি ফো তিনিও থাংতো যে ব রাজ্য সুং সুং রাজা বেখে হাত হিসাবে মো রাজ্য কে এক সময় ব্রিটিশ নি ভারত বর্ষ ব্রিটিশ দখল খেতমন যারা উপসে ত্রিপুরা রাজ্য কিংডমস को राजा बेखे चालाव तेमो शासन के तेमो केहा कांट्री बा देश देशस को परवर्ती कालो भारत ब्रिटिश न रुखले पाए भारत एकटा कांट्री एकटा देश गठन पाई पर त्रिपुरा राज्य को विभिन्न नि परिस्थिति नि कारण रनि चिनी जे राजा नि जे शासन खेतने रहो परिवार शासन खेनेছে कम बयस थी था महाराजा वीर विक्रम मात्र 49 years by 50 years to फेको के आसु बयस बाइसे बुंसु सामुं खेनां पे आबो चंपि नेगदि जोले 50 years ओले महा से खेमया हिंदी से 50 चंपा हिसाब खेनेको खेनमा बुंले अनेक खेना 50 years आरे को बिनी आयु बारामन बये बुं थुइ थामन बये बिनि मसाला बुचराई दंखो ए समयो आबरिया परिस्थितियो बिनि बिहि कांचन प्रभा देवी देश शासन खेरमानी बिनि आसु ब्रैब्रबा बिनि क्षमता दंफिफोर आसु त्रे देश बाय देश कौलै दमन जराव आबो परिस्थिति न नाये बो जिनो जेबो चंगले द्रावमे माले उसिया जे केहा देश तोर बाय पालुंगे थामोसे हामसिने ये बिनि ब्रौनि सेप बिनि ब्रौनो सेप खेरमये द्रावरि तेनै बाय बुफाबो चिंता खेरुमै नो ब्रैबो आसु जरा ब्रैबो चंमै नो आमै से बुं भारतवर्ष बाय पालुंगे 1949 नो मार्जार एग्रीमेंट किए भारत बाय चुक्ति लये भारतवर्ष जों हासुमाथ आरे भाबो चुक्ति खेमो जे मार्जार एक खेमो मार्जार एग्रीमेंट आबो एग्रीमेंट बांग मा कौसिया मतो आबो एग्रीमेंट नि मुताबिक भारत सरकार त्रिपुरा राज्य नो मर्यादा रिया आबोनि मतो मान सम्मान रियामनि कारण पाहा चिनि रनि हानिम साराव बिनिया फावक्लायथा बिनिया फाव शासन क्षमताया फैरिहा आबोनि कारण त्रिपुरा राज्य चिनि हाक माइ माथा निजेनि हाओ निजे माइ माथामसे के आबोनि के हिस्ट्रीओ चौनो बियो बोले आं सा तंया हिस्ट्री सामसे के हिस्ट्री आबोनि के संसा फयो आबोनि के भारत सरकार बाय पाल तंदै यूनियन टेरिटरी हिसाबियो चौनो त्रिपुरा नो केहा भारतनि केहा मर्यादा दिए ते मनो आरे भारत शासन केनलेत्र बिनो से संगियो पामिका चिन ब्रो लेखा परा माइक्रोइमन बाय देहा बा हयतो बा जों विभिन्न चुलेबेलो भारत सरकार बाय क्रय बाय देहा बानि कारण हाले सामाया आरे भो आबरो सुजुग मायु यां था जों काहमाके खेंखे बिन याव ओंथा आंखे माखे हा जेब्रो ज्ञानी ब्रो शिक्षित ब्रो ले जे हाति ने ब्रो बिनि ब्रो नो सुजुग रि हाले आमसे 1951 61 71 बासु बांग्लादेश नि लक्ष लक्ष ब्रो बांग्लादेश नि फाइनेराव त्रिपुरा हाये रिफ्यूजिंग तो फाइमो या गोब्रां रनि बासिन्दा खये चंग्रो तो सोने रखे बु उल्टा माइनॉरिटी था आजानि फाइनेराव खमे संखाक बां आबर सीट हक बां माने ताना फरारे कि कोई बुट रिले को जे सो बुट बां प्लाई आम बुनो सरकार माकेओ तिरो तिप्रामा था सो एदिसो फाइमो कोई चंग बुट प्लाई इनसे बुट हक बां मोइसे आरे का के रोत्रे केस बीजेपी देहा ना होय सीपीएम देहा सेवनाय ता स्टेरो कोई बीजेपी सा मेजॉरिटी मयनो कोई सीपीएम नो काखरे बीजेपी सरकार चालतो माले आमी गणतंत्र देश डेमोक्रेसी नि नियम नीतियो तो मन बये जे मेजॉरिटी आबो संखाक बां आबोनि कौन फटाफखाओ एवं आबोनि ब्रांड सुजुग सुविधा को बेसि लानाय आबोनि के त्रिपुरा राज्य के बिनि अंदर क्लाई थम के आबो क्लाई मा बाय तिनो चिनि पालके बुक्ति जरा सो आइके चौके बुक्ति जरा मा सो आइके चिनि हा सुना काहाम तमो प्लेन एरिया विभिन्न जगह बासु खेतो जमीन तेलियामुरा रोडिमा आगरतला दिमा तो चुनाइदा आगरतला बामये राजबारी नि ठीक अपोजिट मामे आरो संग्रमाराव तिनियो दाबि खिये चिनि रियां संग्रमाराव मामे आरो जागा माबा आबो राजानि राजबारी नि आरखे का तिबायखाबो चिनि रियां ने हासेबो आरो ले पूर्वे रियां रसे बसबास केतो आबो काउ सानेबा आं सामिया आबो राज परिवार नि केहा प्रो सा तमसा गरता बुथिया गब्रा
bungse sao boleh dia orang ni para sih sao agak telan 30-35 poribar ke setengah orang cing terus Ongkong nai mau ke gol bazar ni ada kem suat tak beri yang ro toko cung nai tu lamnya sih muya ro papai tu muya ro ke abadi ma cini jaga ro cung mau bera khai ma phima asu jaga kam ro pom cung khai ma phai mole being pathar ni phai ne no phai pai so yang sih phai pai so yang ke ma khai na ko abon karon se tinio hi kala pani di ma jaga ro cung ha siye buktiyo thang ya siye asu blong ro lama krui Makri khen ma jaga ro chung hai ma to chung ngi ang ni jar wai nei khanga bor jaga skang pu je srai pu ro football thongni ba thang wai ke wai tham ro le kas kat na wai thai bri le akhomo ang sio msu kost tong tong na ta dei somoy tui barsa somoy tui tor khenang msu bipor tong ang sio mkha bai no to kintu practical ang samung kheri maya pami si orang pri Ari bos सरकार नो फाइंसी के स्टेट गवर्नमेंट नो लास्ट ईयर जों जखन आजान थांगी हि पै पैके आर बो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर दी उदय जमातिया है तो उदय जमातिया नो के चोंबी निमता आदित्य जमातिया बै पाल सिनुओ पाल पर लेखु सिस्टिले मोमी उदय जमातिया सुमचुनो दारा दारा हिमालो आवन बै उदय जमातिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर दी नि ओमोनि समय बोनस हाये कोनो मते ओ ब्रिज बारे के बाइ सदुस एवं फ्यूचर ना नीलामा आंग ना है बहुत है कि खेलो बैठ लेके हम नहीं अरे फांग नहीं पे मुझे पंख को बोलूँगा दे पार थंगे स्रा थंगे ना बॉक्स कलबर नापना का स्रा थंगे ना बॉक्स कलबर तो इसा सोच लेके खाला 15 के जेब टाइम तेरा अम्मा नहीं क्या अब देखे लामा चाहिए हमको अवस्था चुनो ये तो लोग ये तो बहुत चीज़ खा फांग भाई लोग तो चुनो वहाँ पर खेला में या पामी एडिशियो चो खामा तांग तो एडिशियो चो बात है सामुता मत तो State di power chi o tong ye chin thi orang ko pusa jadi icha ke tong mung ke ang na nom kha be ke samo cho ye practical ke me ko ke are ko tinio na no ang chumo di kheri me ya to ang khau sao ang nijer hinga thamo ang sio aro ni basu rugi sugi berke phainai ang chong na yo practical ang chong na yo ai nim kha bai maya o ang na no ko maya ang ko na no mata kheri maya mami ke sin thio ko mata aso rang proi na ni bola ma to ha ke ni ke crore nao sini edi sio rang phebo se joma 7 কোটি le pi da video abo 7 কোটি le bro khenai ke bo samosto edi sio re no khenai ke pi kam na chongta nai ke beshi kam kon ke 10 lakh 16 lakh 20 lakh bon dorao se chong hamayo ke ha bai kuti khenai ke sini orang se ka ba ke bodi ke mon boy sini na khopsi pai ma do amo e tinio chong sale ma nang mon paule bose mau e chole bo অবস্থা ma to unke sini mi kha kha sia ni na CPM jora klau ma lai samuta tai boi bisong ko saubra ko samuta ko mo CPM ndra ko ek somole CPM no bud ni kai mo nai mau mi ka po ti pramo thakri ba je party to mo no magbau je sarkar to mo no magbau abo nang sarkar ba mo je CPM no bud mo nang bolo ya nang ni bulya bole hawo গণতন্ত্র দেশ to mi na je kanal bud mai ambo ina bud mari ha আমি না না নিসা না কোনো অন্যায় কেম কো ক্লাইয়া আরে হ তিনিও না খাসিয়ান মা হিমলে তিনিও না খা ফাং চেঞ্জ অনে না মলে মানো হিকে চংওয়াই সই নাই না মলে আসু বসিক্লম সিপিএম নো জরারিয়ে চংপা মাই হা চনপ মা জরা ব্রাং খেনা হা জি বয়ে তিপ্রা সারং বয়ে মাসো সামুকাম ব্রাং তানা হা আবনো সাং প্রশ্ন কিন্তু আগরতলা দিমারও कांचनपुर दी मारो दोस दादी मा जरो बाजार जराव से चों थांगे कामा के चिन जागाव से चों आई साइ के हर साल के थुई तो मया क्रीमो बाइला चिमोस बाइ के से चों ले जेथिं थांपो ऑफिस अदालत थांपो दूर दूर हियामो बाजार नगर थांपो दूर दूर हियामो मुइ थुं बो नै परंतो से जागा क्रय के खाव चों चिनि जागाव तो ये चों आबरो मुइ तो ते नि नो आमय आबनि मा जरा लाइ फैमो हिपो चों वाइ सौ थाय चों बुक्ति जागाव तोंगे मा फाया ब्रेके चोंनो शासन केसाति बिया बे चोंनम सा थोंहा आबनो नो ये सेतिनि चिन महाराज चों जब तोनो थांहां शास्ति थांहा के से चों लै पिसना पॉलिटिक्स ले चोंनो थोंसो हा जे सरकार को फाइथो आर को ब्रां सेति फां तो मये चोंले मा फेला मैया
Amo brani biruddhe kau ya tui samai ne nanai chong. Brani biruddhe kau sara yang ke chong na mohapot damri mokring nai. Tinio chong ti pramotha korang tor ke korang krau ke kau krau sara mon ba uino. Rajani netritto bai. Tinio Agartala Hindi, Dharmanagar Hindi, Kailasar Hindi, Kumar chong na meha kya patat sikero ya. Agartala chong Sri ye flag tui bai saya chong misil khemai utao. Ek somoy nang kya jotto siu. IPF ti rona Agartala khok tui pheri bo mana jara IPF ti khele role moi to bai nai. Abar IPF ti khepo jebro TV ro bibhinno news ro nai role sinai. Chong phaidroi info Biswajit Debar mana pani sagar buthe amar onang signale. Abni ma koto bro officer buthe mobai ba khemo bai rep khemo bai bazar nogoro thangye hot chungro ya tinio kya batas khero emole spori obadan abo abro semsidi abole chung thaha mobai chung strong khe tongon bai tawo chung kopra khe sarabo ebo chung thaha mono bra nok tha o boro hotale khana sitha kau ba hang tha bra amit jema tang sariya bra no tang sakhe bejal tong bra simi Meki DM Torit Kanti Chakma Maharashtra Mansan Mandri Nisyamo Isamsu DM Pura District Bon Thang Hale Kechong Nadim Sa Pai Ti Pramothani Ti Pramotha Jodi Se Bodi Ke Saos Ke Samung Tang Yami Ke Tripura Rajyo Chong Bukti Obosta So Kamu Nara Abona Se Wain Sudi Amaya Chong Tinio Pai Keni He Rajani Logori Pre Tonairo Tinio chong sini chakri tong dia pho chong ya kare phai mo tinio aw nijer chakri ke to aw pom ya kare phai aw waiso na chakri ke ang sang le bo pong thane thing no ai nim sap tui bobishot paunai abang chohi ne brahna ma pori khuna mai ang ke brani bobishot paunai abon bai se tinio ang chakri ya kare tini rajan loge phayo Rajani loge phaye rajani warrior songe samung tangnai ye phaimo bai nau joto sujug rimo bai tinong nauni biskau ba se kausar mani sujug man aboni skam phona tangsale phayo ale NGO ye pho tangsa phaim ba yang no damsora diba bazar o koto buthe o sal portimia ho bra ona masau damsora romro ro sar chone lable bo mohase dabi mai apho ko kri khaksango Ti Pramotha phaye nung phaye rochong sarkar monchio chong damsora bazar no chong capture khemha roni waisaro kongkloro chin sakama ko sara sia bazar ko chi o control chin control tongha purbele area ko saptawe ha bazar ke sal poti bazar ko mahya maano le bo ara nung pho mau pho bu bunai thana bu pinai akhe se CPM sao Sini bro ro aro asu majority to pho abomak thama bre waisa kelo ana pho paya mangmi paya mole sarkar bani utlo to brang tor saraya police to brang yo amaya abo prashasonik khomata tui to mo brang thi shason khomata to mon baise samcho pho kriya to kause are bo tino durbol mangole pambo ike chong thang thamono ha kau ba hamono ha chini boys korang strong mono ha এবং চিনি ওপর লোগো তো মনো হা আমি সে তিনিও তি Pramotha ro ma krimoni কারণ সে সারা ত্রিপুরা শান্তি উনো নাও চৌনে না আবো জিনিস ন আবো কি পরিবর্তন মিয়া দেও ন আমরা যত ন সমসো তিনিও চিনি স্টুডেন্ট র কলেজ পড়ে নাই তো ইউনিভার্সিটি পড়ে নাই তো স্কুল পড়ে নাই তো বাং Agartala তো চিনি লক্ষ লক্ষ শ্রাই র ada guardian to nai to ada guardian krino bara la to nai to bama to rong nai to rong nai kisu kisu khna are pho normal bhabe je to nai le tinio shanti ke tong tom no hor 11 ro sa le nai ne mi chin bro ro che ro se bri ro sa chim bukti phero a se o we lang wa na bo bri ro bron ba phai ta ta pri ye taw ro se hor 11 to se bere pai to mi bri chara abo patha usung thau bia na bro ni phai mi pau mi আর পো ক্রিয়া থাম নহা আবনো খালে চৌফি নাই কে আং চৌ নাই মি পা প্রিতালে ব্রাং বখিল তো বিভ ওরক ফিয়ান নং না দো কিয়া পো কে আবো খালে চৌ চৌ থাই থা
Ami ti pramotha le bose, ti pramotha ni power le bose, ti pramotha phaimoni chini achievement le bose. Tino chung tung bok moi mole bole chini achievement ya. Chung lama tongha kheri mai mo abo ko chini achievement ya. Chung chini jatino surakshit rimai mo number 1 abo chini achievement. Abo ti pramotha phaiye chung no sarkar ko soje neglect khemaya office adalat ko khemaya bibhinno sujog subidha ko chung mariyo. Even Delhi porjonto chung sniha Delhi porjonto chung re ha laithane na nokna Northeastern Rising Investor Summit here. Pura Northeast 8টা রাজ্য Meghalaya, Sikkim, Arunachal, Mizoram, Nagaland, Assam, Tripura job tolasiye 8টা Northeast ni state no tuye keha Investor Summit. Here mo jaga state no sirao kitu. Arpok mami edisino sonomare. Ti pramotha ni bose power. Bose bubagra ni power. Ti pramotha no mamaya abo investor sapmi no mare. Abo jagaro chonore hangke chongpine diri. Ami bo position no chong sok mai mole chong thangha to bon baise. Sini bubagra ni tuithe mo bini leadership bai chong maim se. Amo ye chong sia ne male bono. Tinio chong onek pro বিভিন্ন রাজনীতি থংনি নাইও লামা খেরমায়া কে সাফিনে কো তিপ্রামথারাও 4 বছর কা মহা কো খেরমায়া সানাই নো বলে পলিটিক্স সে নুনো নো খোয়ারি মায়ান ফা সাফিনে এই নো চংবাই বাইদি আইপিএফটি বাইদাও না বিজেপি দনে চং নো নো কারণে বকে ইও পলিটিক্স বলে সরাহমান সে নি নোলে চং নাইও পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট নে পা Delhi insio direct rang ma phainai ro edisio chini budget direct Delhi thanai chini kauni odhikar mai ne nanai chini identity chonori ne nanai ebo chini history no preserve ma kenai ro proshasonic khamata chini o toni nanai awase chini nai mumale beiniya insio manu yare ke hai na wo ma khela lei di hai ma aboya Chini yang sio direct bola di bomba khenai mani khomata chomai ne nako amai se 3 বছর আন্দোলন খেবথায় গো আর এই ত্রিপুরা সরকার তিনিও চো অ্যালায়েন্স নো বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপ্রামথা আর এই চো মু মানে জানজানি সময় তো গো মামিকে ত্রিপ্রামথা নে আইডিওলজি লে ত্রিপুরা সারো মই পাউ সানাই ত্রিপুরা সারো নি কাহা মই সানাই ত্রিপুরা সারো নি ভবিষ্যৎ মই সানাই ত্রিপুরা সারো নি অধিকার নতি সানাই আবো যতক্ষণ ইয়াহান জরাও ত্রিপ্রামথানি বয়েস খরাং বাথায়াকো ত্রিপ্রামথানি বয়েস লে আসু জরা থামিয়াকো জেনিনি নো লামা খেরমাই মন জরা থামিয়াকো নুনো স্কুল কাম খেরমাই মই থায়াকো চং আমি নাও চিন্তা খেরি যেসা বিজেপি সাতংথো রাজনীতি দল বাংলা তংনাই গণতন্ত্র দেশসভা নাও কাউ কাম কাম সানি ক্রমফো তংনাই দাবি রিমাইনে ফো তংনাই apa dabi le permanent ya permanent jeta angna no samo abo semai ni na uso abo mai ke ni pa sem phainai ni lama tui current pa nong phainai ba mauke ni ya ose ni khomata to hasike ni bro no jai khe ni sra phona ya ai ni bro no jai khe ni na ya oro jang rang to mi chike ang ai ni bro no ne kuno moha ko problem isi ta ya rang to ye awai charo no nai ya de to no সেই রকম চিনি ও রাং তো তোকে চিন প্রজা লুগো প্রজা চিনি ব্রনো চৌনাইয়া দিত না আমি চিনি ও রাং ক্রয়খো চিনি ও রাং আসু ক্ষমতা ক্রয় চিনি ও পর ক্রয়মন কারণ অফিসিয়ালি বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন নিনি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে চিনি কাজ হইয়া রাংকো পয়সাকো গায়া চমদে আবমসে চংখেমাইয়া আর এই ফচিন ব্রো যদি সে খাসিয়ে থাংহাকে চং যদি সে কাউ আকে তো মাই মিছিকে চিনি দাবি বাইনাই চং আশা খেও মামি মলে দিল্লি চিনি কাউ খায়ে স্টেপ বাই স্টেপ হাবালা মনক তো ইদানিও না হোম মিনিস্টার চিও নোটিফিকেশন নাং কারে মনো নো হা খা খা অমিত শাহ যে সাকলাইমো ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রনো
फाथारनि फायनाय म्यानमार बांलादेशनि जे रोहिंग्या पंथो जे पंथो फाथारनि फायनाय राव नो 30 दिन निमसियो within 30 days निमसियो बरोनो डिपोर्ट माने बरोनो फाथार मरक्लेने मातुई खलेने कारे मातुई खलेने ब्राउन आइडेंटिफाई किए बकॉक्स मांगोय सामी ती प्रमथानी एग्रीमेंट ती प्रमथानी चुक्तियो तो मन बये ती प्रमथानी चुक्तियो तो मन बये बकॉक कासा शुद्ध रया समस्त बारो अब किंतु एफेक्ट ना मांगे समस्त बारन बसे नोटिफिकेशन कारे हो आरे हो स्पेशली चीनी दिमानो तो अब चीनी दिमानो तो मन बये चीनी काउ बाइनो सारा बारो रखो अब समस्या मनुक थाके होम मिनिस्टर चौकना शुद्ध त्रिपुरा या जो जगह से खेकाउ थे हमो बोसे पाहा त्रिपुरा राज्य नि क्षेत्र के पाहा नांग चौने रहे त्रिपुरा राज्य नि क्षेत्र के रोनी राज्य सरकार बर्तमान राज्य सरकार पौथो स्कां राज्य सरकार पौथो तीन आईनी बो मेडियन बिस्का कौसा तो फाथारनि फायने रावबि फाथारनि ब्रनो नब्राले आश्रय दिनाय स्नियोता बरो एलाकाव आरे के चुमन नरय फाइमसे के बो नानि एलाकाव ओ जान तैसामान बेरे फाइमसे बले तैसामान बेरे फाइमसे छिउसो किंतु आरे फो नु साया के सिया काले नराव पारा खमब्रो साया के सिया সেই রকম তিনি আগরতলা তিনি কাঞ্চনপুর ভাঙনা জায়গা তো আমিয়া কি ডিএম ন চিঠি ছয় ডিএম এসপি এসপি নট एसडीएम पानीसागर कांचनपुर आं चिठी छयो इलिगल माइग्रेंट रोनो आइडेंटिफाई किए रोनी दाइप्रिप्रि तिक्लाई नुतो एवं पूर्णलाल चाकमानी आं काउसाव मीडिया ओपनली आं फाइ काउसा जे पूर्णलाल चाकमा एकजन व्यक्ति बं बांग्लादेश नि नागरिक त्रिपुराव फाइए बो विभिन्न ऑफिसर रोनो यावतोये त्रिपुरानी सिटीजनशिप नामये बांग्लादेश नि बो ब्रो रोनो इलीगल बाबे बो दाबी अब प्रमाण चमया सातनालाव भक्तमो ओय फाल्गुनजै पाराव केहा बुद्धिस्ट रोनि केहा मातंग संस्था केमो काम तांनाय राव लेबर रावनो आइडेंटिफाई किया सिनी रोनि आनंद बाजारनि मीडिया राव कोइने कोइथाम थां अब रिपोर्ट फति बिहा आइथि प्रूफ फतो आं कॉपी सामया आइथि प्रूफ तो अब जे मेने प्रश्न समानु ब्रनि फाइ निनि मुकमा सो पाइके बुं कौ बुइमासा ब्रेके फाइफिमि नो स्पन्दियाव फाइफिमि हिसोहा बुमासा आले ब पूर्णलाल चाकमा बाइके डॉक्यूमेंट के बर त्रिपुरानि मातंखे नै हिया आले बुमैस्तियाव ब्राम फोन खेले मो रिकॉर्डिंग फमाय हा बिनि मोबाइल सियो अब प्रहानि फोटो फमाय हा ठीक आसे चौचाकमानि विरुद्धे कौ सामिया ना बांगाली विरुद्धे ना चाकमानी विरुद्धे ना हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन केहानी विरुद्धे कौ सामिया तबे चीनी काउखे फाथारनी बदिखे जुगिनी कन्टिन्युअसली जदि फाइ तो मिसिखे रोनी जरा ओरिजिन रो बरो जे सुं सुं तोनाय रो ब्रानी भविष्य पावनाय ब्रानियाव चाकरी कमेनाय ब्रानियाव चाब खाद्य कमेनाय ब्रांथियो विभिन्न कर्मसंस्थान कमेनाय ब्रानि तंथाय जागा कमेनाय आबन बाय मा सामसे आमी चौर सिकिउरिटी चौफमाय नायनो फाथारनि जतो फायनाय चौ खपसिनाय ब्रानो नायस्लेमन कावया चौचारि सफैमै हिमन कौरमा सामसे जागा करिखा कांचनपुर बुरो जागा तौसी जागा खाली वासु फरेस्ट बागान पो के ब्लुं तोरबा करिखा चौफो तंदे तंदे दिन दिन बाराव थामन बये रोनी जारा ओरिजिन रो ब्राह्मो ये तमन बये दिन दिन बाराव तमन बये जागा से पूर्वे आपानी सांचो के दुलमो एक उदाहरण मा सानाय आइनि आपा सांचो के जागा दुलनामो बोंसांनि प्राय 20-22 कानी बुंदुलिया पुख्री चांगल विभिन्न खेये चौमसारावनो लेखा परा फंद्रय बुं जुगाय बुं खेखिना अथच चौले ताव लेखा परा फंपाय हा किंतु हा के अब जागा के जे अब आपा दुलखिनामो बाके आराम चौता खूब रैबा लेहा आइ बिसनरि हाके चौके जयम साक्षु
3 kani 4 kani 2 kani thang nale khna ain sa ram fu ke trem sa am thang no abo e amoye generation to generation chung pho hao to nai na mon boye chung pho chini hano ma khau siyo chung pho chini chaba pan no ma khau siyo chung pho chini kormo songstan no ma khau siyo ambai se phathani bro chung borot mafia roni tekledi identify khiri are hima samani kaule bose chung keha community no naisle moni kauya keha dormoni biruddhe chung naisle moni kauya tobe chungpho roni hanim sani omodeyo chini odhikar chini maithema chungme nei nao chungpho ro safety nao chini ro cha tonmani thang tonmani chungpho future mo chungpho namon ba chung maka sonai paumati sanai amai ang chungto 11 tarikh Kanchanpur rally khenai big rally khenai jot tong sogron khenai ke harbo clinic roi SDM office bis kamba se chung flag ti आंदोलन khenai Mamkhang Sito, Kanchanpur Dima, Laljuri Dima area, Panisagar area, बहुत पथानी ब्रो फाया पाया नोखा बोसिनी में से बागान पोंथा पाया नो पोंथा पाया बुक्तिन फाया ब्रो हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके तीनों को चुंगसर बांग ब्रो रोन बाइकुरी में आर्बत त्रिपुरा सरकार अब स्टेप लाया मामलाया ब्राम ब्रो ब्रा आश्रय रितयो नाम बुके ब्राम चिनी बुरुदे कौ साबी नहीं जोनो खोक्चिरी नहीं रोने हान इंसा रोनो तो उसको कोई खेने आगो ब्राम आमो ये चो आबोनो सियानी ना नहीं राजनीति दोइता रकम मत होना है चो राजनीति या रोने चोले चीने आंदोलन खेमले चोले राजनीति ता चोनी चोले ती प्रमोता चोले चीनी भविष्य में मूवमेंट खेमसी बोले क्या मूवमेंट है राजनीति भाई चौथी नो पॉलिटिकल क्या पार्टी बैनर ऑफ हाई में नाम चुनो ती प्रमोथन और राजनीति नि दल क्या राजनीतिक दल ये चौमने किंतु एक्चुअली एरिया चौं क्या मूवमेंट नि दल मानो तो ये मूवमेंट मानो तो ये ना नि आंदोलन ताइपु सामो चीने हानो तो ये चीनी आइडेंटिटी चीनी रोनी रांखो पुचा चौं रोब शासन क्या मा प्रशासन क्या मा चौं क्षमता में ना नहीं बोसे चीनी आंदोलन बोनो चीनी मूवमेंट आम ये नाउ जो तो नो बोनो साओ उनका नानो चौं चौमोदे चौं खेपे में यहाँ हो नाउ ड्रम सीडी एबो नाउ त्रे महास्य नहीं ना हो जे कुनो लीडर एलाकानी फोंथो ग्राम फोंथो लीडर काहाम नाओ लीडर काहाम क्रिखे जैसा फो जाति नो फोती समया सामुंग तांगनाय फो मिस्त्री क्रिखे अब मिस्त्री क्रिखे सामुंग चाया बिल्डिंग तांफो केहाले मिस्त्री खेने नाओ गाइड खेने नाओ अब गाइडेंस कामले नाओ चों राजा नो ठीक आसे चों माने हो जो तो माने हो किंतु निनी एलाकाओ गाइडेंस काम क्रिखे नुनो आसल गाइड खेतो नेले नु आंग जे लीडर उनाय बय राजाले सब फैले नानो क्लास खेपे मेया आबन हो चों सियारे नानाय आव क्या खूब इंपोर्टेंट चों आव आरि मानि मतन के सिंपल के लार मया चोंबो कांचनपुर स्पो पार्टी जे पार्टी बो खेतो स्पो लीडर्स उये सामुंग तांग आबनो मानाय तुनाय हिबा आवनो हिमन कोया ट्रेक के हानो हिमन कोय जे ना बुक्तिनो लीडर के मातो आबनो चों थीर के मारो नाय आबनो चों चिनी दलमाति बिनाय आबनो चों फ्रन मते नाय आबन कोमां सामसि तिने आं तो मक्रुइ खना इक्रुइ फमयो थैबो थामो ट्रेक का फैमयो आरे भो लीडर का हमनो चूस किए चों माहिनाय आबन के से आबो जाति आबो एलाका उन्नयन नाय सठिक लामा बुंति नमैने आरे के रंग चावरंगिया माजी जदि हामयां के आबो माजी हामयां का आबो रंमानां को पुम क्लिप टु मेमोतो आमबे आं साननायो जरा ग्राम लेभेलो सारमुंतानै चिनि लीडर कर्मी रो नाव काहामबाबे सामुंतानि लुगो प्रजानबाय तांदि निजेर बाय चौ नां चौनि के रेगा फंतो जे फंतो बेइनोस कांचार पे नांसाय बेइनोस का रिपे नां लादि आबं के ब्रां चिनि जनगण जनक त्रे आसामो फायनाय आरे मानिसे चौसेस कांनाव मिके आबं के चौ बेबाय नाइसले म फायतानाय आमबाय ना जब तो चौ लीडर स्टेट लेवल चियो ग्रास रूट चियो टॉप लेवल फंतो चिनि लीडर जरा दायित्व माइनेरो
खास्लायनि सामुं काहाम तांलायना थांहाखिये जों सामुं तांलायना बसु काबोये जतनो तिनियो फाइनेरानो तेबहा खक्सामु काउसाये आइन काउपो रनो पाइरा